Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dibeda kita jawab kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tariqan linailid darajatir rafi'ah wa ja'ala sahibahu yastaghfiru lahu ma fis samawati wal ard wad dawabi wal malaikah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawab boleh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para muallimil Quran, para ibu nyai, para tokoh masyarakat, para asatidh wal asatidah, akhussu bidzikri salerana simulja, guru kaula ajunan iki Kak Dinto Raden Ki Haji Fakhrillah Askhal beserta majelis keluarga sesangat abdin amul yakin tor abdina na'udhimi salerana simulja Kepala Madrasah Miftahul Ulum Al-Ustadz Mu'ari, juga tak lupa salerana simulja Akhil Kabir Al-Ustadz Dhafir Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Alawiyah Telaga, sesangat beten kaula amul yakin. Para asatidh wal asatidah, Dewan Guru Madrasah Miftahul Ulum, sesangat beten kaula amul yakin. Jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khusus epon Bapak Kepala Desa Patengteng Kakanda Abdurrahim beserta aparatur epon sesangat beten kaula amul yakin. Hadirin hadirat jamaah pangasian sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama ngireng amuji ban asyukur keajunan epon Allah sekak dima kaula ajunan pastetor takdir tining Allah bisa akilengki, bisa aki pangki, bisa bertatap muka nengisetong majelis, nengisetong tempat si insyaallah penuh kalaban barokah Kak Dinto. Saking muljana majelis neng imalam mangken sampai ben Gusti Kanjeng Nabi iculukin kebun dari pun kepunan swargana Allah. Moga manter lengkina kaula ajunan nengi Kak Dinto majelis Detia tanda otaba bukti cek kaula ajunan nika cinta dek ka syariata Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu mukaman tertetepai parengaki dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si abekta kaula sareng ajunan dari alam sepenuh kalaban katengkian, dari alam sepenuh kalaban monlo engkok menselayan beni orang ebek taban Rasulullah dak alam sepenuh kalaban katawadduan
dak ka alam sepenuh kalaban kaantep asoran, dak ka alam sepenuh kalaban akhlakul karimah. Iki kak dinto agama Islam seeras saakin kaula ajunan malam samangken alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin jamaah pengajian wali santre sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala. Beten kaula atas asma abekelen dari kepala madrasah, juga abekelen dari ketua panitia. Dua berarti gula nih mangken. Pertama abekelen al Ustadz Muari, saya nomor dua abekelen ketua panitia. Saya pertama beten kaula mator saibu sakalangkong. Dak seteja peleh langkong-langkong sebadan ng sekitar madrasah Miftahul Ulum, otaba simpatisan kakak-kakak ale-ale macedi seabentoh demi terlaksananya acara si meriah ng malam samangken. Karena kenapa? Karena ten kula yakin tanpa dukungan ajunan kak-kakak, bu ibu le-ale man paman acara si meriah akati malam samangken seiyolati ban kaula ajunan kak dinto tak mungkin tercapai manabi sobung dukungan daripada ajunan saja. Tetibatan kaula atas asma ketua panitia lo bisa abelis paponapa si ajunan ampon abentoh, mulai dari sekeni pempenton ajunan sampai kasih raja. Tapi muka Allah si abelis sedek ka ajunan saja kalaban belesan sesampurna si bisa teti sanguna ajunan sateja laku paki ngadep ke ajunan ipon Allah. Amin Allahumma amin. Senomor dua beten kaula nyon sepora dek sateja para hadirin, langkong-langkong para guru, para tokoh masyarakat, baik si dari patenteng tiri otabe jemaan beliau Allahumma berjamaan ke pahri si dari luar manabi ajunan saja mangki tempat si aka tiga dintoh sekorang nyamporna akin dak pada ajunan saja, namun keadaan na ampon saka dinto pangarep dalam ate si paling dalam ten kula sarang saja panitia kak dinto tero lebih ngormat dak kepada ajunan saja ngalebiin dari si ampon rencana aki malam semangken. Jadi beten kaula nyon sepora dak kapata ajunan sedaja saumpama beda si takmilo lama otaba beda si takmilo konsumsi saumpama ten kula nyon sepora tengki nikapon kamampuan ten kula cek terona ten kula sareng sasarengan panitia si lain terongor mata ajunan sedaja khususnya si dari luar ti sapa teng-teng karena kamampuan ten kula sareng sedaja jajaran panitia kak dinto cuma mampunaken kak dinto ten kula sakalian neki nyon sapora dak pada ajunan sedaja. Si nomor dua ten kula abekelen kepala madrasah. Apa-napa Pak Bu Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben ustadz si lain mi ibadaki salametan si meriah ngak mangken sampai marabu Raden Kiai Haji Fahrila Ashol anapa keng ajunan maleoning. Nika kobeter Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben sareng asatid otaba asatidah selain nika kobeter Pak Bu. Mi bisa kobeter Ustadz engki. Setahun penting mulai dari Syawal 2000 selekor mangken 2000 lekor ilmu seeparengaki sareng Al Ustadz Muari, Al Ustadz Nur Ilahi ben asatid selain kapotra potren ajunan nika takok lo barokah mangkan pas isalameten mangken. Takok lo manfaat karena kakobeteran nah para asatid, para pengurus jajaran guru sebedane madrasah Miftahul Ulum mangken pas isalameten sampai marabu Raden Kiai Haji Fakhril Ashol kalaben pangarep seteje jajaran pengurus langkong-langkong kepala madrasah takok ilmu selastari ibu lengaki dek kapotra potren ajunan nika takok tak barokah menabi tak barokah ka into Pak Bu keng kare pentera malolo menabi tak manfaat Pak Bu keng kare cerdas sama lolo bila la ilmu nika keng akare pentera malolo ben cerdas sama lolo bila la peleman ka masyarakat nika ampo dadi olahan beres bila la peleman ka masyarakat meneki pondok meneki madrasah lo bisa yolatin kan
macam ajo saja ojo dia kiai, ajo saja ojo dia ustad. Bila peleman ni kai panggil. Maka karena kakobateran saja jajaran pengurus, salameten imalemangken ngarep keajunan Allah, ilmu seibu lengaki ni katero barokah ben manfaatah. Karena ketika ilmu seibu lengaki ben jajaran pengurus kapotra-potren ajunan ni kabarokah ben manfaat, maka bisa ide buakin jajaran pengurus langkong-langkong kepala madrasah kadinto ampun berhasil abekta perjuangan nepon ota benerosaki perjuangan nepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lok gampang jadi pengurus, lok gampang jadi guru. Beni kun cuma kewajiban mulang malolo ngajarin kitab malolo ngajarin pelajaran malolo, tapi di samping guru nika ngajarin dek ka murid-muridna sing malam ibek to malam irkesakin ka Allah. Ya Allah tetiakin santri-santri abdina, santri si bersih aten, santri si tawadhu, santri si andap asor, santri si akhlak kemapan, santri si ahli sujud, santri si selalu membanggakan nama lembagaan, santri si selalu maroom nyama guruna, santri si selalu maseneng dek kapang geli naring sepodoan. Nikah manabi guru. Isalamaten mangken sareng jajaran pengurus nikah tepak pon momentum manika tepak pon. Nika leres momentum manika pon mapan. Jadi pengurus sebada nang madrasah Miftahul Ulum berusaha semaksimal mungkin kaangkui mabada acara nang malam mangken sangat meriah nika benih kun cuma ning abu tuaki biaya sapolo 15 juta. Thank you. Tapi pengurus ben panitia ini kalau ana apa? Apok pak beri kadu malemma. Bedo senyawa dana, bedo senyawa terop, bedo senyawa son, bedo senyawa sapereng nika. Lo ana apa sepenting ilmu seibu lengaki ben para asatid wal asatid dek kapot-rapotren ajunan nika teti ilmu barokah ben manfaat. Maka ketika jajaran pengurus aketuan murid otabasan trenika ilmun la barokah ben manfaat nika termasuk aset Pak Bu. Aset jo guru sebeda nika dinto nika bingkengan sebekal matehana sebekal atau sule dek ka para asatid wal asatida sebeda kak dinto manabi ilmun nika barokah ben manfaat. Tapi sabalika ketika ilmu seibu lengaki ben guru sebeda kak dinto otaba madrasah ka imasaus pon lainna dari kak dinto tak bareng ben hidayat Allah, tak barokah ben tak manfaat, bahkan beni akirim Fatihah ka guruna deng kadeng ampu abe coba ki guruna. Leres. Leres napa punten? Ngene ka? Makan manabi ulama kona setiap berangkat ngaji, setiap berangkat nyari ilmu nikah duan ngene ka. Allahumma astur aiba muallimi wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, totop pagi aib guru-guru abdina. Ya Allah, totop pagi celah-celah guru-guru abdina. Ya Allah, sesaing kena abdina pakun yakin cek guru kenikah orang sepaling mulja nang yate gula. Wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, cek sampai cabut barakana ilmu si ampun ibu lengaki ban guru-guru abdina ban asatid wal asatid abdina de abdina sesaing kena manabi cabut barokan ilmun abdina pas tetian apa ya Allah. Nika tuan ulama kona mangkan mun rengkona nika ngaji maki tak pati alim manti bau. Maki tak pati pinter manti. Napa sih pak ada akhlak. Kula lo acuba kin santri mangken punten. Mangken nika banyak program tangki. Nak kana umur 12 tahun pelak maca kitab. Eka kengan mun kitab. Eka bay rojak pun kitab. Kula malamang isiin ng daerah Tagden nyamplong nak kana bu lempu umur 11 tahun nika ngangkui pelajaran metode at-tanzil seipa keluar sareng pondok tabeta pamekasan. Nak kana bu lempu nih maca kitab etat ceratat. Allahu Akbar. Ijo para makarwal amsilati isi dogiri makalwar al-miftah. Bu lempu nih pelak maca kitab. Tapi kula pak kuntak pati bunga. Bunga-bunga keng tak kek bunga nongku anapa takok tak bareng ben hidayat Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Mun keng tambah alim, mun keng tambah pinter, mun keng tambah certas pelak sabedan kitab ikuasai mulai dari fikih nahu usul balaghah mantik tafsir hadis ikuasai saja tapi tak bareng ben hidayat Allah ilmu si masuk
beni tambah semak ke Allah tapi tambah jauh ke Allah. Bila nak foto kaula potra potren ajunan tambah jauh ke Allah, nikah pasti korang ngajar ka kurun. Bila lah korang ngajar ahlak ke kurun, wallahi tak kira barokah ilmu. Ngerti? Jadi butuh dorongan Pak Bu dari ajunan. Dong, mangkata sekolah nak engki mak engki bu cek kerjaan ni kelas ya nak. Mun bi kurun suruh cek keluar ya nak. Mun beni bekton mulai cek mulai ka ada ya nak. Cek enger nang dalam kelas cek sampai pangkel ina kurun jera pegel amar ke akhlak ke sedena. Pangak ni ka Pak Bu, pangak ni ka benar ben mangkata. Ngolok salam mun atemu ban kurun ya nak, cium tadang kurun ya nak. Acelen gerjelenggeran ya dan kur pangak nikah kaula ajunan Pak Bu kapotran. Anapa mik kutu kaula ajunan mengak ke nikah setiap hari sangking takon karena ilmu Allah Taala nikah soce Pak Bu bekal masuk ke aten potra potren ajunan otabe nak foto kula ate se perse otabe ate se sot. Allahumma sholli ala Muhammad. Di kantor ini kan beda program juga. Kenapa Ustaz? Al-Miftah tadi. Amsilati. Angki, kena kan anak lempuk pelak macam kita. Kelak banyak si juara, wahai le-alek kan panakan ping ceping si juara. Jok terlalu bangga sampian le-alek ping ceping kan panakan kiring sepon juga jok terlalu bangga. Tuakin saos si juara potran tuakin mantar apereng ngaban hidayah Allah. Sepenter gelok si juara bintang kelas bintang pelajar tuakin mantar apereng ngaban hidayah Allah. Ketika ilmu seibu lengaki para asatid Pak Bu nikah bareng ben hidayah Allah tambah abid tambah sepo potran ajunan nikah tambah nundu. Lo mungkin manabi ilmu seibu lengaki ben guru kak linto nikah dek potra potran ajunan nikah bareng ben hidayah Allah nikah siapa tak lebih nunduk nikah tak mungkin tuh. Kasih rasa haus tak ipele selebih tua umurnya. Selebih pengalaman, selebih sepo pengalamanna, selebih alim, selebih dewasa, pakun abaan seakan-akan itekan ben abaan diri, engkok kudu ngormat, engkok kudu amul yakin, engkok kudu takdim, engkok kudu sopan, engkok kudu beda ibabaan orang ruah. Ini kamun ilmu abareng ben hidayat masukon ka kaula ben ajunan, langkong-langkong ka potra potrin ajunan ben kanak foto gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Le-ale sejuara. Ping jeping kan ponakan emotin sampian termasuk kakula ben katre santri gula cek sampai kaula ajunan le alek kan ponakan ping jeping nyari ilmun Allah Subhanahu wa taala kejar peceng iriadoin semangat sampai bekton asaren tak asaren amotolaah cek kalau paen kaula ajunan le alek ping jeping kan ponakan cek sampai keluar neng dalam ate ajunan le alek kan penakan ping jeping otabe terbesit neng pikiran sampian le alek ping jeping kan ponakan ketika sampian nikah pun sukses pelak maus kitab uning ka hukum Allah cek sampai neng pikiran otabe neng iate berucap ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Mun sampai sampian le alek kan penakan ping jeping nikah ketika abekna nikah sukses pelak maus kitab oning ka hukum pan berempan madhab kuasae tapi pas berucap nengiaten ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Demi Allah ilmun sampian beni nyambi ka swargan Allah beli ilmun sampian le alek kan penakan ping jeping bekal najak ka sampian dek kanarakana Guste tengate beni modal pertama kula ajunan le alek ping jepingkan punakan pelak maja kitab uning hukum satu jumat hub ilahab iabi beni modal kenika kaangkui semak ka ajunan ipon Allah napa debun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari dalam kitab sekarang nyaman kitab wasaya lil abna adabu ya bunayya idza lam tuzayyin ilmaka bi karami akhlakika kana ilmuka adarru alaika min jahlik. Tang anak tebun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari mun ilmu selamare ia ciban kake congping ajari alok nambai kake jeria akhlak kemapan lok nambai kake jeria tawaddu kasih tuaan lok nambai kake jeria tandep asor kareng tuan lok nambai kake jeria mapan akhlak ke kakuruna
kana ilmuka adarra alaika min jahlik. Seda lebih bagus tetiring gendeng bayi nak. Seda lebih bagus tetiring putu bayi. Seda si bagus lebih bagus etempeng kaki jerat teti orang se goblok bayi nak. Etempeng ben kaki pinter tapi ahlak kedennya badan karing tuan. Etempeng kaki teti orang cerdas ahlak kedennya badan kakurun. Etempeng kaki teti orang juara tapi ahlak kedennya badan kesetuaan. Lebih bagus Pak Bu Tebun Syekh Muhammad Syakir Al-Askandari. Amapanan teti orang putu tapi tawaddu. Amapanan teti orang gendeng tapi ahlak kemapan. Amapanan teti orang goblok tapi antep asor. Bisa maca engkau ria sapa arwah setuaan ben engkau omora, engkau ria sapa arwah lebih alim ben engkau, arwah lebih pintar ben engkau, arwah tang majedi arwah tang ring tua, arwah engkau pernah guru lambe walaupun coba sahorok. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ngakeli le ale tengah teh kagurun tengah teh mulja guru Pak Buhi le ale bing jebing guru ni ka mulja walaupun beni kiai gurun walaupun mun kaluar tak ikiom tanang gurun sampean le ale ustad si ngajar kanto kelas hitung 2 3 4 5 6 kepala madrasah ni ka mulja mung kuli ale saking muljan guru sing ngajar ning ruangan nika sampai ben ulama ahlut tariqah diibaratkan patalangan emas ibarat takilen celana aing si badan nang Baitullah si badan nang Ka'bah si ketika mun ojen nang Ka'bah sepernah depak ka kauning acelen patalangan keker ka makom Ibrahim. Patalangan nikah beni patalangan emas biasa, emas si murni. Seneng Indonesia itunya sobung kecuali badan nang Mekah si badan. Napa tabun ulama ahlut tariqah asy-syaikh kal mizab yanzilul faidu min bahril muhit ila qalbil muridil murabit. Ustadah dewan pengurus dewan sing ngajarin nengi ka ento mulai dari kepala sampai ke jajaran pengurus le ale cong kacong idingakin kenika le ale ben ulama ahlut tariqah samiyaki pada ekin sareng patalangan si badan i tempat suci Baitullah si terbuat dari emas si paling murni. Napa mi pas kemperekin pada ekin ben emas saking muljan guru dewan asatid wal asatidah. Untuk napa fungsin patalangan emas, untuk napa fungsin para asatid wal asatidah len celenna barokah, len celenna kacemperan, len celenna kamantian, len celenna kasuksesan, bekal akili lebat guru, bekal keker kamuret murid si akadinapa, bekal toron kamuret si akadinapa, lo sataja murid Pak Bu kaparengan barokah. Lok sataja murid Pak Bu kaparengan kacemperan kasuksesan kamuljaan kekeramatan kasokian ben sampai terta tapi cai pun debun ulama ahlut tariqah ila qalbil muridil murabit. Kaaten santre kaaten murid si senantiasa dalam hatinya berucap guru saya adalah orang yang paling mulia di hati saya. Ustadz kula adalah orang si paling agung nang hati kula. Beni tabalik ke Pak Bu, mangken nika santri banyak tabalik ke. Engkok lah paling cocok nih ada tentang guru engkok sopan, berarti engkok lah karatu ke tang guru. Engkok lah tawaddu berarti engkok lah paling cocok ke tang guru. Engkok lah adab asor berarti engkok lah paling cocok ke tang guru. Beni ngak geni kacong le alek kan penakan. Tapi santri si hakiki apabila berucap dalam hatinya tang guru adalah orang sepaling mulja nengi tangate. Tang guru ia jeria orang sepaling masyhur nengi tangate. Tang guru ia jeria orang sepaling aderejat nengi dalam tangate. Nika santri si hakiki. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Timan pelemanna keluar dari madrasah pakun asampung ka gurun. Pakun mapan mangken kan kabanyaan lok saja keng sabitek persen setelah dinilai setelah disurvei bila ambu dari madrasah aro beni tang guru ro lambe tang guru setiap beni ini kata Pak Kasantri talkah tebun Syekh tebun Habib Abdullah Al-Haddad ada bungane ka lek cong mun sampean keduan kelero ka guru kanto jebing penakan mun keduan guru mun keduan kelero ka guru kanto pernah pegel sampai sampean ambu ngale ka madrasah lain atau ngale ka pondok lain sama pembeda pondok ke kanto empian nikah terobebasa dari kapegelena guru
Empian nika tero bebasa tero esapora aben Allah seeka pegelin guru nika malelok jadi kendala dek kakau di ena sampian le alek nengi masyarakat. Napa tebun Syekh Abdullah Al-Haddad nyare sampian dong santri dek bahasa abulek nyare guru papol bun bereen langit bun bereen bumi papot-pot kabun tewra bumi kaangkui matepak sede sema pegel gurun sopada sede bila keluar depak ke masyarakat seka pegelin guru tak terji kendala odin kake jera bingung ruwet sompak selekoban sampai terta tak bekal mampu sabodan guru mulai bun berek sampai kabun temur sampai kabun berek kaangkui ngalepas terekan sampian le alekkan penakan ka guru si pernah isakein kanto ngake ngain cong kacong tengate menrenga guru ngestete menrenga guru beni okoran alim teti orang karatu ke Allah bersisa ni ke alim masya Allah Pak Bu kitab ekok tekok salah tapi akhlak ke tapi kulin aten ke guru dan nyabadan iyokom ben ajunan Allah maten mate kafir naudzubillah kadang anika kabenyan anika arwah lambek siapa iya tang guru lambek guru langgeren satya ya sing ngocak guru macam cek beren ya pakun guru lah bila guru pakun sampai kiamat bila kula ban ajunan le alekkan penakan ne ka guru sampai kiamat guru ya tak lambek engko lambek kan ngajilip alipan alif fathah alif kasroi alif dhamma'u engko satya kan fathul muin setengah apal i'ana engko setengah apal fathul wahab setengah apal tafsir engko ala banyak apal tak lambek engko guru cek sampai keluar terbesit nengi pikiran utabayate kaula sampian le alek maka ketika kaula sampian le alek nika terbesit perasaan ada buah ketiga nikah elang sampean Pak barokan nikah elang Pak manfaat ilmu pas elang pas bila sampian peleman ke masyarakat tak barokah dari guru tak kemanfaatan dari guru sampian ruwet odik nengi masyarakat lo pada bi odik nengi pondok lo pada bi odik nengi madrasah nengi masyarakat karena apa aberna nengi masyarakat menengi madrasah kan pada santren nyaman masyarakat bede maling bede si dengki bede si sombong bede si celeper bede si pegelan bede bajingan na bede sabareng kaangkui kaula ajunan le alekkan panakan ping jeping odik nengi masyarakat nyaman pamapan pabagus sambungan rohanina ka guru paemot kadebun syekh ulama ahlut toreko gela barokah bekale patoron ben Allah ititipaki ka guru sebedani kak dinto bekale pageger otabe akili ka aten murid se al murabit lo saja murid ni oleh barokah Pak Bu berarti sabelik ke bila murid tak oleh barokah berarti oleh bala bila la murid tak oleh barokah berarti oleh tolak bila la oleh tolak gurun pas tak nemui rabi ring tuan ku cek lai pas aku la disa cek la gurun ini ka tambahan saja ini ka bukan nemu arwat kasosaan kabingungan se berkepanjangan sela anak nla kurang ngajar ka gurun paki tambahi bereng tuan ku cek la ustaz teru ustaz telok genag yai gua ampo bade sing ani katang ambuhin Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi napa tujuanna le alekkan penakan ping jeping senyantre nengi kak dinto yang mengenyam ilmu pendidikan di lembaga sini akhirah kotu ngucak nengi perasaan kotu adebu neng iyate Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Manabi sampian le alekkan penakan ping ceping cong kacong nyari ilmu nih kak dinto panggunan otabe madrasah ka ima saos otabe ngi pondok ka ima saos si bede ngi pikiran ben iyaten nika Rabbana zalamna tambah penter Rabbana zalamna anfusana tambah alim Rabbana zalamna anfusana tambah juara bintang-bintang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti bapak ibu nikah sukses mencetak potran teti ibadillahis salihin. Guru sebeda kak dinto nikah berarti sukses kangkui akaduan santre sekaratu keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin.
Hadirin jemaah pengajian sesami imul yakin Allah subhanahu wa ta'ala bi Ustaz Nur burung anika setengah ngantos rabun beliau Ustaz iwa legia tongon-tongan jong tongon-tongan mengantos rabun beliau nih mun pahada ki rabu lebat kol sabolo bola cek isi nahadro bola tangki ha uwis li abon kula tangki Allahumma salli ala Muhammad. Muka mantar kalaban bedana acara selamatan tahunan seibadaki sarang setuju jajaran pengurus seibadaki sarang setuju jajaran panitia nikalo sia-sia muka mantar aberengaban itina Allah muka mantar aberengaban hidayat Allah potra-potren ajunan nak poto kaulah santren-santren para asatid semangkin isalameten ilmu silastar ibu lengaki dari awal tahun awal pelajaran sampai mangken ititikin ilmu sebaroka dan manfaat amin ititikin ilmu senambai tawaddu amin ititikin ilmu senambai antep asor amin ititikin ilmu senambai akhlak kemapan tak milih serak saus pon sapar wah benitang guru pas tak ngormat pon serak saus selebih sepo omora engkau makin ngakale-alek kan panakan serak saus bing cong le-alek kan panakan sampian mun apangki lajok pele si kenal otabe tak kenal guru otabe beni gurun bila lebih sepo omora lebih sepo pengalamanna lebih alem lebih karismatik lebih wibawa kulaban sampian le-alek kotu aromasa ketuan kawajiban kaangkui tawaddu kotu aromasa ketuan katangkungan kotu antep asor napa sih rogin reng tawaddu napa sih rogin ring antep asor coba pikir pon coba sare napa sih rogin sobung rogin Pak Bu bahkan banyak keterangan sapa-sapa orang setawaddu bakal liangkak ben Allah sabalik ke sapa-sapa orang sekimatengki erotet ben Allah sera asaos nikah make benih cukup ibu kau saja pon man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah sera saos nika berlaku ka sera saos hatta ka kiai ka bindere ka gus ka lora ka ustad ka tokoh masyarakat apa boleh karo ka santri umum nika iki man tawadha'a sapa si andep asor sapa si tawaddu sapa si rendah diri saya maksud rendah diri kula ngak nikah amaksoten ngak nikah Pak Bu makin kan banyak santri sopan karo yadaan guru ini kan banyak pun termasuk santri gula lalok lenga-lenga loning mun santri kantor loning santri gula dan kadang mun yadaan gula tok nunduk deui macam nyeding ke tanah gula lok seneng terus terang santri si hakiki ini kan si tawadduun ketika jawaban guru mana ibadah santri ini keandap asor tutur bahasanya lemah lembut abdina ajunan tapi ketika jawaban guru ini kurang ajar pada cacing kapanasan ini benih santri si hakiki kakak mak asaos abareng sera asaos ekai mak asaos selalu nengiaten beda gurun ala ku anapa todus jareng di guru tok ala ku coba todus anapa jareng di guru tok tak usah sampai beda yaten gurun lah sampian nyetir sepeda motor le alek kan penakan ping ceping tapi si aguncing ustad kota ustadan sampian bisa sampian ala ku si tak patok tak kira bisa Pak Bu napa boleh sampai sahabat di dalam aten guru makan emot-emotin kan penakan li alek cong kacong seberapa mulia guru saya di hati saya cak balik meni balik ni bahaya seberapa hebat guru saya di hati saya seberapa derajat guru kaula nang yate kaula meni balik ni bahaya seberapa hebat katawadduan kula nang yaten guru seberapa hebat kasopanan kula yaten guru seberapa mapan akhlak kula yaten guru ni bahaya ni pas enteng Mas. Maka ketika santri lah ketuan prinsip seberapa hebat seberapa mapan tengah lak yaten guru maka santri singak kenika akan cenderung dan nyabadan beni coba ka gurun malolo pasti dan nyabadan sampai ka keluargaan gurun sampai ka potran gurun sampai ka buobuana gurun ketika cenderung abeen ngak kenika nikah arpan tepes potra-potren ajunan nak potokula teti orang sekaratu ke ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sholli ala Muhammad saya lulus pas keduan alek pamasok bu ibu atak Pak Bu alam tanggung potran resek didik lah tak asak entah tak pas sekolah resek didik karo ning lema migi resek wela bing lah sekolah bing resek
Kan benih nak poton buja Pak Bu. Tak kira ancor kan. Pulan geluduk, kita toron ojen, resek ki sobung, geluduk nengi Pasuruan, geluduk. Kuh, ping, lalajak sekolah nak cong, lalajak sekolah. Seeka teroi nak foto si mapan akhlak. Seeka teroi nak foto si ahli ibadah. Seeka teroi nak foto si marom nyaman ajunan. Ya tak bisa lah. Kan beda jalan na Pak Bu. Manabi kaula ajunan antara ka Suramadu ya cek maloros ka Timur Pak Bu. Por kelap tak kira depak ka Suramadu. Lama ceceng ka Timur pian mangkat mangken 15 tahun tak kira depak ka Suramadu. Anapa? Benih jalan na. Manabi ajunan terus kedua nak foto sekaratu ke Allah. Siteti kebanggaan na ajunan, siteti kebanggaan na guru-guru sebeda ka dinto. Langkong-langkong sebisa abangga aki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laku paki bila depak ka ajunan Allah. Lebet jalan na Pak Bu. Mentera ka Suramadu semua kakasa. Mun kakasa lo depak tan. Make kabar mun kakasa lo depak. Napa maksudna? Pamapan atak. Ojen mak engko lo sekolah. Ustaz telah mangkat. Cek pas sampai ageluan gurun bing. Cek pas sampai ageluan gurun cong. Mangkat ka ade. Mun pas gurun sampai padentek jira kelero. Ngak nikah Pak Bu. Yang kadeng puteran ditanya ki kan mah puteran sampean tak oning Pak Ustaz cek asakola cek enten lo oning. Napa? Seeka sibuk nih pok compok nih kenapa padahal potran ning situng sampai tak oning ditanyakin kama anak saya delek lejelok tahu kak cek asakola cek nyari beleng subhanallah saya nih pasti salah kula lo nyalakin potran tok maki sampean nih perlu salah lagi juga Pak Bu nikah amanat Pak Bu amanat nikah dari ajunan Allah. Ajunan ni kan make pas ibadah tak buambu dari mangken sampai lah solapun malam ibadah. Tapi lo bisa ngajarin nak foto, lo bisa maceci nak foto, lo bisa nyitak nak foto orang uning kah hukum Allah sampean tak peduli lagi bi Allah. Ini kah hadis sahih tangguh. Man taraka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Ini sahih hadisnya. Sapa-sapa orang bulag di bulag maduran kan nikah. Malih tuli paham. Sapa-sapa orang bulag laki otaba bini si andi anak tak epa sakola, si andi anak tak epa ngaji, si andi anak tak epa mondok. Bahasa maduran ngak nikah. Karena tak epa sakola, tak epa ngaji, tak epa mondok akhirnya pas jadi orang budu tak oning hukum Allah. Cara nabojeng tak oning, tuan wudu tak oning. Karena jis halal haram subha makro tak oning sekali. Karena apa? Buru lulus SD pakai palako sati. Buru lulus SD pakai palako coba. Buru lulus SD pakai palako kau orang. Lah tak mikir seakan-akan ilmu di benak orang tua ini tak pati penting kan. Sampai budu tak oning kah hukum, sampean nengenengi compon awirit tok ben malam. Awirit apa asa Senin Kamis 50 tahun saumpama. Maca delail sampean lok buambutan pet 12 tahun saumpama. Ring potran sampean sebede jaba nyabu. Potran sampean sebede jaba azina. Potran sampean sebede jaba nikah mursal. Potran sampean sebede jaba nikah ngalakoni larangan Allah. Wallahi Pak Bu, sampean makin lalok gak jaga dari sajadah pakun milo tusa seikalako ben potra-potran sampean. Benitan kula, empian mun manglu ajak manglu ka kula. Nikah hadis sahih. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Dina kita bahasa kolanaan. Pageboy anak tok ben taun narimbi. Dina tengate Pak Bu. Umroh pian ben minggu, jak ben bulan, ben minggu umroh. Bahkan ketika tuan umroh, ben minggu umroh. Tapi putaran sampean nikah sobung agama dalam deden, sobung syariat Islam dalam deden, tak uning napa se halal napa se haram, caran ibadah tak uning karena tak ngaji, sampean lalai sebagai orang tua, sampean tak pati peduli kada foto pas ala korosak putra-putrin kaula ben putra-putrin ajunan make umroh ben minggu Pak Bu. Tak peduli lagi ban Gusti Allah. Anapa putra-putrin ajunan nak foto kaula nikah aset terbesar. Ajunan bisa masuk surga gara-gara potra, ajunan bisa masuk neraka gara-gara pot atak tokol. Potran mun tak sakola tokol yalem tanggung deng kadeng mun ibu ngalem bapak ngatak yalem bi ibu mun ibu ngatak bapak sing ngalem tak kira sabisa ngagali. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pas sekolah, si tak sekolah, lulus dari kantor jak langsung palakeen, lulus dari kantor jak langsung penyerelako, sabak ke pondok, sabak ke pondok Sumur Nangka, sabak ke Mencengan, sabak ke Kadungdung, sabak ke Bengkalan, sabak ke Sidugiri, mun abi mampu, abi ayan. Ustad, jak nakal muni palako mangken nikah, mangken lulus kelas 6 nikah 12 tahun, mun araji budian nikah 12 tahun, 10 tahun nikah, mun ngalak puru ka orang, mun setahun 10 juta, kan lai pangki jak 100 Ustad. Ah, nikah. Anika mun ring budu katibi ingat nikah pun. Toren aja katibi mun budu. Mun keduan sampai sambil bagi sampai di bagi aja mang anika. Sepora. Nah pada bun Gusti Kanjeng Nabi man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa orang si terus jembara, terus suksesa, terus senenga, terus bunga, terus sokia se barokah atas dunya odiin kudu agaduan modal ilmu. Pak Bu, siapa orang terus selamat terus senang hadis ia akhirat terus jembara terus selamat dari siksaan Allah, dari adab Allah, dari kabingungan dengan padang mahsyar, modallah kudu agaduan ilmu. Pakun pertama ilmu terus nyamana itunya ya akhirat terus nyamana kudu ilmu. Waman aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa orang terus senang jember sukses bulja itunya ban akhirat, pakun modallah situng ilmu. Napa cukup ilmu malolo lengkapin kalaban takok ka Gusti Allah. Tabun ulama hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Mun potra-potren ajunan Pak Bu ben anak poto kaula nang edaden ni kala banyak ilmu syariat ilmun Allah la banyak seikaule dari pan sapanapan kuruna. Di samping ilmu lah banyak nang edadan potra-potren ajunan benak poto kaula perengin kalaban rasa takok ka Allah debun gelak ni kaya sumpah wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Manabi potra-potre kaula ajunan ni kanang edadan sobung ilmun Allah sila sobung ilmun Allah napa boleh takok tak takok ke Allah putra-putrin ajunan nak poto kaula maka odi ini kepada ben sobung odiin pada ben mate lah tak masuk ke buku aku nga Allah Pak Bu make odi ya tak apar lo kau rek beda nengi coba masalah kabule tangke beda mature masalah karing tua beda ke ima sawas masalah anapa sobung ilmun Allah neng edaden si nomor 2 sobung rasa takok ka Gusti Allah neng edaden. Manabi potra-potren ajunan Pak Bu emocin menabi potra-potren ajunan Pak Bu nang edaden banyak ilmun Allah si ibu lengaki ben para asatid wal asatida pas apereng bentakok ka Gusti Allah make sampian ni ka beni kiai make sampian ni ka beni puju make sampian ni ka beni lora make sampian ni ka beni ulama tapi nengi potra-potren ajunan benak poto kula atamen ilmu ben rasa takok asumpak la wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Nakali ambian keng kelero Pak Bu kenapa kula macam nadeng tangki jadi ambian teretan gula yang kepteretan bi gula ambian jadi tempeng bi paenga orang luar beli paenga gula dilulus beda si lulus gula kan sabe ka pondok aterakin kamur nangkah kamancengan kakak masaus kasokana paling nyeraki lako nomor 11 12 tahun paling nyeraki lako mungkin tak ngasep mun lako Pak Bu tak ngasep muga manter sila lulus terutama manter pakuna asampung rohanin ka guru-guru sebeda kanto amin manter titekin santri sesoki ate amin soki akhlak soki tata krama soki tawaddu soki adab asor soki akhlakul karimah amin Allahumma amin. Ngaken ki le-ale beng jeping pamapan ka gurun. Pamapan. Ya benih ka guru kanto malolo pernah ngaji langgeureun ka emma ka Ustaz Ripin sampama pernah ngaji langgeureun make samalem ka emma entaren mun keluar di pondok. Songkem. Pak Ege yang ke Ege bayi keje kadang bi santri mangken. Ngobrol bi gurun macam aroko tet-ceretetan sopo semui tongkul titik. Katina apa Ustaz? Pada saya lagi. Ngarcek ngerong kok colon ngar. Tau lengak ke ni kepalain mon guru Pak Bu. Ni ka Ustaz Dofir ni kauning. Kula ni Sidogiri meler tapi mon ka guru palain. Ni kala tanya ke Ustaz Dofir. Kula deg jeledekeun tapi mon ka guru palain kula.
lo oning ngaji gula nah boleh maca kitab ngaji lo oning tan lu bilu tapi gula ka guru palain di gula makai ngain kadang polan lebih alim dari gurun padannya badan ada bu main ke copotate santri papaan gitu ajualan tak baju paling keng kenangan naik tabu di tanah kuburan benek keng ekening belit kurun sampean nyare pas sesare benika kiai pah kadukon iun janaki nikah larabu thank you nikah larabu beliau muka mantar napase kadabutan kula beda barokah ben manfaatah muka mantar kaula ajunan setuju si aling ki kaito pangkunan kenging barokan al mukarram Raden Kiai Fakhril Ashol thank you sepora dari awal sampai akhir napa-napa saya kadabutan kula manabi badal rasa kak dinto minang kafadul dari ajuran ipon Allah manabi badal salaban lepota kak dinto dari pribadi al-fakir hadanallah wa yakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.